Salam alaikum l'équipe Zulflaoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Campus France. Lyoma, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler sur le coût de vie en France. Combien ça coûte pour un étudiant pour vivre en France? C'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous Lyoma. Dans cette vidéo, on va parler en deux temps. La première partie, je vais la consacrer aux dépenses que vous allez dépenser le tout premier mois quand vous allez arriver en France, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes dépenses que vous allez dépenser le tout premier mois quand vous allez arriver dans un nouveau pays, ou bien les dépenses mensuelles que vous aurez par la suite. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste préciser que je vais parler de ma propre expérience, parce que entre les dépenses que vous allez avoir à Paris, dans une grande ville, dans un petit bled, dans une ville moyenne, ce ne sont pas du tout pareils. Donc moi je vais parler de ma propre expérience, je vais parler de la première année quand je suis arrivé à Lille, quelles étaient mes dépenses le mois hadek, combien j'ai dépensé à mon arrivée et surtout combien je dépensais par mois. Et j'espère que ma propre expérience va vous aider pour vous positionner et voir combien il vous faudra pour étudier ici en France et ce dans les meilleures conditions. Donc, اليوم خاوتي, on va se positionner à la ville de Lille اللي عشت فيها ma première année. Donc راح نحكي على le début et je vais parler des dépenses اللي كانوا عندي من بعد. Bon, على كل حال, ce ne sont pas des sciences exactes. Ça veut dire les montants que je vais donner ici sont amenés à varier un tout petit peu, mais surtout de varier d'une personne à une autre. Les personnes ne dépensent pas pareil. Il y a des personnes qui savent très bien comment faire des économies, il y a d'autres personnes qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Donc ce sont des chiffres, encore une fois, qui sont propres à moi, à ma propre expérience. J'ai demandé encore à une autre personne les مزالها تقرا في Lille et théoriquement on était sur la même longueur d'onde, on était sur les mêmes dépenses. Donc pour une personne qui va aller dans une ville moyenne qui est Lille, qui n'est pas une petite ville mais qui n'est pas non plus Paris ou la Lyon ou la Marseille, voilà à peu près combien vous allez dépenser. أول حاجة خاوتي, la première dépense que vous allez avoir ou les لازم تحطوا لها دراهمها de côté, c'est les inscriptions خاوتي. On a parlé par exemple l'année pour une licence, on a parlé de environ 200 euros, كاين تلقى à 170 euros, كاين à 210 euros, etc. Donc ديروا في بالكم باللي كاين 200 euros pour les inscriptions. Il y a une autre chose qui accompagne les inscriptions pour l'université ou la CVEC كنت حكيت عليها déjà واللي هي la contribution à la vie étudiante. هذه تسقام لكم 90 euros. Donc 200 euros plus 90 euros. ديروا في بالكم باللي عندكم déjà 290 euros jusqu'à 300 euros. هادو تحطوهم de côté تمدوهم l'université dès votre arrivée. La deuxième chose خاوتي اللي عندكم فيها les dépenses واللي هما les transports. ديروا في بالكم باللي كنهار تلحقوا اكزاكتومون لهنايا ولا نتايا راك رايح تقرا في ليل ولا في بوردو ولا جو سي با اون جينيرال الناس يشريو دي بيي يروحوا لباري باسكو اون جينيرال عندهم دو لا فامي ولا دي زامي ايتترا. دير في بالك ديجا باللي كي تجي لباري عندك دي كو دو ترونسبور باش تروح من باري لا فيل تاعك. Ça veut dire faudra prendre un train, prendre un TER, prendre des bus etc. هنايا دير اون جينيرال دير في بالك باللي عندك 50 اورو تاع لي ترونسبور هادو اللي ديبلاسي منهم البلاصه اللي رحت لها حتى لافيل وين راح تقرا. لا دوزيام شوز خاوتي, كاين واحد العفسه هنايا يسموها لا كارت جون. لا كارت جون هذه سي اون كارت تشريها تشد عام تسوى 50 اورو. هذه لازم تشريها غير تهبط من الطياره تلحق لاغا اس ان سي اف اشري ديريكتومون لا كارت جون باسكو elle va te permettre d'avoir des réductions على كاع لي تران اللي راح تشريهم etc. et c'est pas négligeable. عندك دي ريميز تاع 35-40%. ça veut dire au lieu de تشري un billet de train ب 100 euros راح تخلصوا بالك 60 euros 55 euros. donc هذه inévitable, لازم غير تهبط من الطياره تلحق لاغار تشريها مباشره. دونك ديجا عندك 50 اورو تاع لا كارت جون, عندك 50 اورو تاع لو ديبلاسمون تاعك من البلاصه وين رحت لها حتى لافيل وين راح تقرا. على كل حال هذه تاع 50 اورو باش تروح لافيل, كاين ناس يروحوا ديريكتومون لهذيك لافيل, دونك تقدروا تنحيوها من الحسابات. وشنو هو اون جينيرال كاينه. Une dernière chose خاوتي, c'est le coût تاع le transport في la ville اللي رايحين تكونوا فيها. انايا نهار كنت في ليل, on avait une carte de transport, الله اعلم qui était à 52 euros ولا en tous les cas في le premier mois, parce que ما عندكش domiciliation, donc ما عندكش une facture d'électricité ولا un bail de location ولا باش تكون عندك la réduction. donc déjà la première fois كي تلحق راح تشري une carte de transport plein tarif.
الناس اللي يروحوا لباريس par exemple c'est 75 euros خاوتي. Donc c'est des dépenses qui ne sont pas négligeables encore une fois. Bref, pour les transports, ديروا في بالكم باللي عندكم 3 fois 50 euros, coût de transport vers la ville, coût de la carte jeune et coût des transports تاعك sur place. La carte هذه تاع les transports sur place كانت تسقى 50 euros وشنو هو une fois كان عندي un bail de location, une facture d'électricité et tout à mon nom, تولي لي 28 euros par mois. Donc خاوتي ديروا bien في بالكم باللي 150 euros في le premier mois غير تاع les transports. Donc خاوتي on va parler de la chose qui constitue la plus grande part de vos dépenses واللي هي le loyer خاوتي. شوفوا في loyer كاين deux choses. La première, c'est le loyer en lui-même. Par exemple, l'anaya qui compte filil, j'ai trouvé une chambre Crous à 205 euros. Donc 205 euros par mois. Donc le tout début, quand vous allez arriver, vous n'aurez pas d'aide. Ça veut dire que vous allez payer le loyer en plein tarif, 205 euros. Sur ces 205 euros, vous n'allez pas payer que ça. Il y a autre chose que vous allez être amené à payer, c'est ce qu'on appelle la caution. Le premier mois, tu vas pratiquement le double de le loyer. Ça veut dire que tu vas lui donner les 205 euros le loyer en lui-même et tu vas rajouter 205 euros de caution. La caution, en fait, c'est une sorte de garantie pour la personne qui va vous louer sa chambre ou son appartement. Comme quoi, si vous êtes amené à casser quelque chose, s'il y a quelque chose qui se dégrade pendant votre séjour, la maison ou la chambre, il va garder la caution. Le jour où vous allez sortir de cette maison ou de cette chambre, si tout est resté en l'état, si rien ne s'est dégradé, ça veut dire que ça veut dire vous allez les payer, mais c'est pas quelque chose qui disparaît. Ça veut dire à la fin, quand vous allez sortir de cette maison, il va vous rendre cet argent. Mais le problème, c'est que tout vous êtes obligé de les payer. Ça veut dire, Anaya, j'ai payé 205 euros, plus la caution. Allahu a'lam, c'est un peu moins parce que les frais, les charges, etc. Tu vas payer le double de ton loyer. Ça veut dire 205 euros plus 205 ou la 200 euros, on est déjà à 410 euros pour le loyer, même s'il y a une chambre qui n'est pas chère, qui est à uniquement 200 euros. نزيدو حاجة خاوتي، نتايا كي تجي دوكا داخل دار جديدة باغ اكزومبل، الكروس باغ اكزومبل، واش لازم لك؟ لازم لك تشري اون كويت باغ اكزومبل، سي المينيموم لازم تشريها. اون كويت وتشري ان دغا، تشري بزاف عفايس هكذا كي فون افيك، ديري في بالك باللي مينيموم عندك كاش 50 euros باش دير لا ليتري تاعك كيما لازم. حاجه اخرى باغ اكزومبل انايا كي جيت لهاد لا شومبر ما لقيتش فيها فريجيدير، ما لقيتش فيها اون بلاك الكتريك فاش نطيب، ما لقيتش فيها لي زوستونسيل تاع لا كوزين. دونك هاد العفايس كاع لازم تشريهم. تلقى par exemple un petit frigo pour pas cher sur le bon coin pour 20 euros, tu vas trouver des plaques électriques pour 10 euros, tu vas à Action par exemple, tu vas acheter tout ce qu'il faut pour la cuisine pour pas cher. وشنو هو كي تلايم كاع هاد العفايس راحين يسقاموا لك on va dire dans les 50 euros, donc dirham fi balk. Bref, on va récapituler par rapport au loyer khawti. On va commencer par le loyer en lui-même, j'ai payé 205 euros. J'ai payé la caution, donc on va dire 205 euros de plus. On est à 410 euros. Tu vas payer tout ce qui est literie, tout ce qui va accompagner un oreiller, etc. Donc ça te fait déjà 50 euros de plus. Et pour finir, vous avez 50 euros pour l'aménagement de votre nouveau chez vous. Après, ça dépend de chaque personne qui fait habider l'aménagement. On est déjà sur 410 euros plus 50 euros. On est déjà à 510 euros khawti, rien que pour l'appartement. Vraiment minimum. On est vraiment sur une chambre universitaire qui coûte pas cher. On est sur un aménagement qui coûte pas cher. Donc on est déjà à 510 euros rien que pour l'appartement. Une autre dépense la nourriture, tout simplement. C'est inévitable encore une fois. Pour la nourriture, personnellement, qui compte filil, je dépensais à peu près entre 80 euros et 100 euros par mois pour manger. Jamais si vous voulez faire des économies, il faut toujours manger fi darkom عندكم. Parce que c'est minimum 6 euros, 7 euros pour manger un kebab ou ça vraiment de rien du tout. Donc نوصيكم انكم طيبوا كل شيء في الدار، تقهووا في الدار، العشوة تقهوى في الدار،
تفطر في الدار، دير ماكلتك في الدار في لا جورني باغ اكزومبل، ولا ما تقدرش تدخل للدار باش تاكل، غير بريباري الماكله تاعك وديها معاك. يعني نوصيكم الماكله توجور في الدار، سورتو لي ديبي مادام مازال ما تخدموش ايتو. قلت لكم باللي كنايا سا مو كوتي اونتر 80 جوسكا 100 اورو باغ موا. على كل حال quand je faisais des courses le minimum تاع 15 euros à peu près par semaine. كاين des aides اللي كانوا يتمدوا لنا من les associations تاع Secours Populaire, la Croix-Rouge, etc. Donc ça nous aidait vachement. وشنو هو 15 euros par semaine pour faire les courses, c'était vraiment la base. لازم يكونوا. ومن بعد من داك تشري شويه اللحم، من داك تروح لابوشري تجيب عفسه etc. parce que c'est aussi obligatoire. لازم un peu de viande et tout. En général, entre 80 حتى 100 euros pour la nourriture. Un autre truc خاوتي على كل حال حاجه صغيره، وشنو هو كي تلحقوا قد لازم لكم من بوس ولا شريتو باغ اكزومبل واحد لابوس يسموها لايكا موبايل، ولا في الديبي هكذا كي تلحقوا سافا فو كوتي 10 ولا 15 اورو بور لا بوس. من بعد لو طون تلحقكم لا بوس تاعكم ايتترا. وشنو هو دير في بالك بلي عندك 10 15 اورو ابوبري غيان كو بور لا بوس تاعك اللي راح تمشي بها وراح تهضر بها وتهضر فيها مع داركم وتقضي بها بزاف عفايس. باسكو كي تلحق هنايا لو نيميرو تيليفون يلي اوبليغاتوار، تحتاجو سورتو بور توت لي انسكريبسيون اي تو. دونك encore une fois 10-15 euros pour la puce de votre téléphone. حاجه اخرى خاوتي اللي دراهمها لازم يتحطوا ثاني على الكوتي، واللي هي لو تامبر بور لا كارت دو سيجور تاعكم خاوتي. على بالكم باللي في لي زيتاب فوندامونتال اللي راح تحتاجوهم هنايا بور فير فو بابيي ايتترا، راح تتمد لكم اون كارت دو سيجور او بول دو 2 mois ولا 3 mois كي تلحقوا. Et pour retirer la carte de séjour هذه, ils vont vous demander de payer un timbre fiscal à hauteur de 75 euros. Donc juste باش ديروهم في حساباتكم باللي لا كارت دو سيجور elle est pas gratuite. Donc عندكم 75 euros في الدخله. دونك على كل حال لا كارت دو سيجور elle va durer une année. Donc les 75 euros هادو راح نتخلصوهم كل عام. Bref خاوتي, si je viens récapituler tout ça, راح نحط لكم على كل حال هاد لي بري اللي كنت نحكي عليهم sur le côté. On est déjà خاوتي à 1135 euros à peu près. Donc on peut dire qu'on est déjà à 1150 euros pour le premier mois. Alors, j'ai fait la distinction تاع le premier mois ومن بعد. كاين بزاف ناس يبعثوا لي يقولوا لي عندنا 1000 euros, est-ce que ça va nous suffire? عندنا 2000 euros, est-ce que ça suffit? عندنا 3000 euros, est-ce que ça suffit? ولا 800 euros, est-ce que ça suffit? كاين بزاف عفايس اللي ما نديرولهمش الحساب. باغ اكزومبل هذه تاع لا كوسيون، لو تيتر دو سيجور، لاميناجمون تاع الدار ايتترا. اي سي دي شوز كي كوت تري شير او ديبي. Ça veut dire نتايا راح دير حساباتك تقول او سي تري بيان باسكو عندي 2000 اورو راح نصرف كل شهر نصرف 400 اورو، جو في فيغ دي زيفور نصرف غير 400 اورو وهكذا نعيش بهم 5 شهور لو طون نلقى خدمه ايتو. وفينال كي تلحق تلقى بليك سي با دو تو سا، عندك بوكو دو ديبونس اللي راح تخلصهم في الديبي، دونك لو بروميير موا. اي سي بور سا درت هاد لا ديستينكسيون باسكو انا واحد من الناس صرات لي. دونك ويلا نتايا راك جاي افيك 2000 اورو باغ اكزومبل، دير في بالك باللي 1150 euros ولا 1100 euros. encore une fois راني نحكي على l'expérience تاعي. ça veut dire si c'est à Paris لقيت un loyer à 400 euros, tu vas payer un loyer à 400 plus la caution تاعو à 400, ça te revient déjà à 800 euros rien que pour le loyer. bref, donc ولا نتايا جيت avec 2000 euros, دير في بالك نحي déjà 1100 ou 1150 euros, قادر تروح حتى 1200 euros rien que pour le premier mois باش تريغلي كاع les inscriptions, la paperasse تاعك, le loyer تاعك etc, les cartes de transport et tout, باش تحط روحك dans un bon contexte. عندك كلش اوكي ندير كلش bien pour pouvoir poursuivre les études تاعي من بعد dans les bonnes conditions, parce que c'est très important خاوتي pour la suite. شحال راح يبقاو لك من les 2000 euros؟ راح يبقاو لك 800 euros ولا 900 euros. Donc خليوني ندير لكم un petit récap تاع les dépenses mensuelles, donc tout ce que vous allez dépenser chaque mois من بعد هذا le premier mois اللي vous allez dépenser فيه beaucoup d'argent. Pour commencer, عندكم le loyer. Donc le premier mois vous n'avez pas d'aide, le deuxième mois انا كانت لا كاف تقلب لي 30 euros, donc كان يبقى لي 175 euros à payer chaque mois. هاد les 175 euros زيد لهم 100 euros تاع la nourriture, هادي ça va pas changer. Donc on est déjà à 275 euros. نزيدو لها la carte de transport خاوتي اللي من بعد ولات لي 28 euros ولا 30 euros, un truc dans ce style. Donc on est déjà à 305 euros خاوتي. هادو vraiment c'est les coûts, vraiment c'est des coûts fixes ما يتبدلوش كاينين toujours, le loyer, la nourriture et le transport.
كاين عفايس اخرين يتبدلوا، من داك دير فوتوكوبي، من داك دير هادي، من داك تكسر لك حاجه، من داك لازم تشري ستيلو، من داك شي با تريكو تاع كيف سد لازم تشري تريكو جديد اي تو. هادو سي دي كو فاريابل اللي انايا حطيتهم ابوبري 50 اورو بار موا. كاينين كشغل سي انيفيتابل. ما تقدرش غير تعيش بالماكله بالترونسبور وباللواي. توجور كاين عفايس هكذا يخرجوا دو نول بار. وشنو هو لازم تشري، لازم تصرف ايتترا. دونك اون va mettre 50 euros pour les dépenses diverses et variées. Bref خاوتي، هنايا كي دير الحساب تاعك هذا avec le minimum que tu peux dépenser, on est déjà à 355 euros pour une ville moyenne كيما ليل. وهنايا راني نحكي لكم على ما propre expérience. فريمون كنت نزير لو ماكسيموم بوسيبل وكنت ديجا نصرف 365 euros. صافي دير ولا جيت نتايا في سبتمبر بقاو لك صرفت 1100 euros ولا 1200 euros في سبتمبر، من بعد دونك اكتوبر نوفمبر عندك 360 euros، زيد لها في نوفمبر 360 euros. on est déjà pratiquement à plus de 700 euros. وإلا نتايا بقاو لك غير 800 euros ولا 900 euros. tu vois très bien بلي كو بو دو 3 mois هنايا في فرنسا راح ديجا تبدا تزير عليك الحاله، ولازم ديجا تبدا تحوس منين تجيب الدراهم. سي بور سا خاوتي درت هاد لا فيديو. على كل حال طويله شويه، وشنو هو جي فريمون essayé de prendre le temps pour la faire et d'être très précis في les propos تاعي parce que c'est très important. il ne faut pas ثاني تجيو لهنايا وتتبحروا وتلقاو رواحكم بلا دراهم، تلقاو رواحكم مزيرين. باسكو اون فوا تزير كوتي تاع الدراهم il sera très très difficile ليكم باش تقراو dans de bonnes conditions. ولا المورال تاعك راهو مزير في حاجه اخرى، ولا راهو تايه وملي تنوض وانت تخمم على اللوyer كيفاه ندير ايتترا. c'est pas facile et ça va vraiment vous perturber في القرايه تاعكم. Après خاوتي كاين beaucoup de moyens pour faire des économies. كاين la colocation. انا كنت في ليل كنت نعيش dans un 9 mètres carrés, c'est une petite chambre. وشنو هو même dans 9 mètres carrés il y a toujours moyen كي تزير عليك الحاله il y a toujours moyen de faire une colocation. قادر تعيشوا في زوج. وشنو هو كونديسيون انك مع لا بيرسون اللي راح تكري معاها تتفاهموا بيان فيما بيناتكم. وشنو هو ديروا اون كولوكاسيون تخلصوا النص في النص، وهنايا تربحوا بزاف دراهم. الماكله كاين لي اسوسياسيون اللي يمدوا الماكله. vous allez en profiter. تنوض مع السبت الصباح ولا بالحد الصباح تروح تجيب الماكله تاعك من لي اسوسياسيون. ça va t'économiser au lieu تصرف 100 euros تصرف 60 تصرف 70. على كل حال تنقص شويه دراهم. وهاد العفسه اللي تري تري امبورطونط باسكو au lieu الدراهم اللي تجيبهم تعيش بهم 3 شهور 4 شهور قادر بالك تعيش بهم 5 شهور 6 شهور. et ça change tout le temps انك تلقى ان ستاج كي ريمونيري ولا تلقى ان بوتي جوب اللي تجيب فيه 200 300 euros دونك تقدر تعاون به روحك ايتترا. دونك خاوتي فو فريمون اتر تري تري ايكونوم كي تجيو لهنايا. ما تصرفوش برك، ما تتبعوش لو ريتم تاع الناس اللي راهم هنايا وعندهم ديجا خدمه ولا عندهم ديجا دو ليكسبيريونس ولا عندهم خاوتهم ايتو جيبوها غير دخلات وخرجات ايتو ماكله برا. سا نو سير ابسوليومون ا ريان خاوتي. زيروا رواحكم في الديبي باسكو من بعد كي تلقى خدمه ولا ابري اون اني 2 ans تسرح عليك شويه الحاله، راح تخرج راح تشري قش جديد، راح تاكل برا، راح تحوس، راح دير دي فواياج ايتترا. وشنو هو لا بروميير اني مادام مازال ما لقيت خدمه سوليد اللي تقدر تتكل عليها les économies à 100% خاوتي. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle va être très utile pour les personnes qui vont venir en France. على كل حال je vais essayer de refaire la même vidéo وشنو هو avec les informations تاع une personne qui va vivre à Paris par exemple. Donc je vais prendre le témoignage تاع plusieurs personnes qui vivent à Paris. كاع يمدوا لي واش راهم يصرفوش combien ça leur coûte etc. les loyers et tout. Je vais essayer de faire des moyennes وندير لكم une vidéo على les coûts de vie dans une grande ville. Bon, تهلاو بزاف روحكم خاوتي. نتلاقاو très prochainement encore une fois dans une nouvelle vidéo. Bon courage à toutes et à tous. Salam salam.